ye wala mini tamalalo wulila sikaso kono kasira wolola tamalalo ye wala mini poineti kanubagaw an ka foli ani waleɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen don an ka jabarani sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka daminɛ an ka page Facebook ka taa se an ka chaîne YouTube ma fo ka taa se an ka TikTok ninnu ma an b'aw fo ka aw waleɲumandɔn aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada poineti la aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo juma walasa ka bɔ ni dugu kunnafoniyaw ye ka maaw wele maa minnu bɛ yen n'olu hakili juru caninen don kosɛbɛ n'u ka analyse n'u ka ɲi kosɛbɛ an b'olu wele ka na an n'olu bɛ jɛ ka babu dɔw masala ɲɔgɔn fɛ o siranatigɛw la bi n kelen tɛna jɛmukan in ɲɛnamaya komi n y'a fɔ cogo min ni balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bamananw b'a fɔ ko kuma ma ɲi da kelen na k'a ni mɛn dan ye mɛn tigila ye n bɛna kuma di a ma a bɛna a présenter o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye Mahamudu salamu aleykum. Aleykum salam. D'accord. I bɛ se k'i présenter an lajɛlikɛlaw la nin waati in na. Ok, merci bien, Monsieur Kulubali. Nga foli bi an lamɛnbaga bɛɛ ye. D'accord. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ne tɔgɔ Mahamudu Kuma. Ne ye Mopti région mɔgɔ ye. D'accord. Donc n ye école karamɔgɔ ye. N ye comptable de formation ye. D'accord. Donc n bɛ jɛkulu dɔw la. N'o ye M5 RFP coordination nationale n y'o membre ye. D'accord. Mouvement pour l'unité et le progrès faso ka taa ɲɛ n y'o premier vice président ye. D'accord. Ale ni MPJ faso yelen. D'accord. Ni n ka président ye Umaru Jara. Imam Umaru Jara. Voilà, donc n ka foli b'a ye nin yɔrɔ la. D'accord. Donc n y'o membre ye. D'accord. Merci bien Mahamudu. An b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ komi i bɔra ka i ka ɲɛmaa minnu fɔ an b'u fo k'u waleɲumandɔn. O tɛmɛnen kɔfɛ Mahamudu bi an bɛna masala Mopti mara kunkanko kuma kan. Depuis an ka jamana ni Bamanci wale ani maa murutilenw n'o olu ye an ka jamana birisa ɲamini daminɛ an y'a ye k'a fɔ jamana kɔrɔnfɛ yan fan a n'a cɛmancɛ yan fan da bɛ maaw ye yen nɔ sunɔgɔ t'u ye. Mais bi an bɛna an da don e yɛrɛ sigiyɔrɔ la n'o ye Mopti ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mahamudu ɲininkali fɔlɔ min bɛ n bolo ka tɛnku i la yala an bɛ don min na ko bi Mopti mara lakana ko bɛ okumu jumɛn kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan. Ok, merci bien. N bɛ foli kɔrɔkɔya tuguni ka se an ka région mɔgɔw ma Moptikaw ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn nin wagati in na. Donc k'a jira k'a fɔ actuellement Mopti situation sécuritaire bi situation min na an b'a fɔ sécurité bi ka na dɔɔni dɔɔni à travers la montée en puissance n'o ye an ka faamaw ye. Parce que ni i tun y'a jate minɛ i n'a fɔ i y'a fɔ i ka kuma na cogo min na fɔlɔ n'a kun fɔra Mopti k'a daminɛ 2012 la ka n'a bila 2013 la bon n bɛ se k'a fɔ fo ka n'a bila régime kɔrɔ binni ma n'a kun fɔra Mopti mɔgɔ caman tun bɛ siran tɔgɔ ɲɛ. Donc bɛɛ kun b'a miiri k'a fɔ Afghanistan de don ou bien Palestine de don. Donc o de tun bɛ bɛɛ kun na. Bon en super de temps an ka autorité kura minnu nana donc an y'a ye bɛɛ y'a ye n bɛ se k'a confirmer k'a fɔ sécurité bɛ ka renforcer dɔɔni dɔɔni an ka région kɔnɔna na. Parce que misali la n'i tun y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ yɔrɔ dɔw tun bɛ yen mɔgɔw tɛ se ka taa a la. I n'a fɔ par exemple Bandiagara sira donc entre Sévaré et Bandiagara donc a tɛ hali 100 km bɔ bon mɔgɔ tun tɛ se ka taa a la mais bi an bɛ se k'a fɔ sécurité bɛ ka na a sira kan dɔɔni dɔɔni mɔgɔw bɛ ka taa a sira kan dɔɔni dɔɔni k'a sɔrɔ basi tɛ mɔgɔ sɔrɔ parce que d'habitude an tun b'a ye k'a fɔ remarque kuturu tun bɛ minɛ ka jeni ɲɛti dɔn a ko la an kun b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ taa u ka dɔgɔw la u bɛ u minɛ ka mobili jeni soit ka mɔgɔw kan tigɛ mais an y'a ye bi an bɛ yɔrɔ min na en super de temps o information sinon o acte sugu ninnu a famana ka kɛ an ka dugu kɔnɔna na donc o b'a jira k'a fɔ
sécurité bi ka na dɔɔni an ka région kɔnɔ donc o kɔrɔ ta ye o kɔrɔ ta ye k'a fɔ k'a banna bon min profiter ni antenne in fɛ fana ka appel lancer an ka autorités ma ka se ka dɔ fara min bɛ ka kɛ kan walasa sécurité bɛ se ka na an ka dugu kɔnɔ cogo min parce que n'i y'a mɛn i bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana i ka dugu la fo sécurité de ka na n'i y'a mɛn hali an bɛ ka justice ko kuma min fɔ a ka kɛ fo sécurité de ka na parce que ni sécurité ma na ni mɔgɔ dɔ ye kolankolon kɛ n'a bɛ yɔrɔ min insécurité bɛ yen c'est très difficile ka taa tigilamɔgɔ nɔfɛ donc sécurité de ye priorité ye fɔlɔ wa an b'a fɔ an ka région kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ lakana bɛ ka na dɔɔni mais halisa an bɛ fɛ dɔ ka fara a kan. D'accord, merci bien Mohamed. O la n bɛ fɛ k'a dɔn Mopti sigibagaw a n'a région sigibagaw bɛɛ yala u ka moral bɛ cogo di bi ni bamanciya ko in na. Bon mɔgɔ minnu degelen tɛ ko minnu na par exemple mɔgɔ min degelen tɛ marifa la donc n'i ye marifa yira a la dɔw bɛ yen nɔ u yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don bon a dɔw fana bɛ yen nɔ a ma nɔgɔn u ma a yeli ma nɔgɔn u ma mais an bɛ se k'a fɔ bi bi in na moral an bɛ se k'a fɔ moral ka fisa dɔɔni moral ka fisa parce que fɔlɔ hali par exemple foire ninnu na dugu dɔw bɛ yen nɔ olu tun tɛ se ka na foire la i n'a fɔ Mopti foire ye jeudi ye donc a tun ka gɛlɛn dugu dɔw bɛ yen o kan na mais voilà ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye ale ni moral ko fana ye parce que n'i y'a ye attaque bɛ ka kɛ i yɛrɛ bɛ démoraliser mais bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'a fɔ moral bɛ ka na dɔɔni dugulamɔgɔw la confiance yɛrɛ bɛ ka établir entre la population ale ni force de l'ordre là parce que monter en puissance min bɛ ka kɛ o de tun y'an ka laɲini ye parce que Moptikaw tun tɛ foyi ɲini an ka autorités fɛ n'o tun tɛ sécurité bon sécurité don o bɛ ka na dɔɔni. D'accord, comme i yɛrɛ da sera a ma sisan ko confiance bɛ ka na dɔɔni o b'a jira k'a fɔ confiance de tun tɛ yen d'accord ni waleya minnu nana ninnu de kɛra sababu ye confiance bɛ ka na population ani an ka finitigilakaw u ni ɲɔgɔn cɛ d'accord aw minnu ye sifinnakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala aw kɛn bɛ ka wulikajɔ jumɛn aw ye wulikajɔ jumɛnw kɛ walima fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo don na nataw la walasa ni waleya ninnu bɛ se ka jɔ Mopti mara kɔnɔ cogoya min na. Tout d'abord mi Mopti jeunes fo kosɛbɛ nin wagati in na donc k'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ caman bɛ an bolo walasa nin kɛwale ninnu ka se ka dabila an ka région kɔnɔna na i n'a fɔ an ye dɔw a fana entamé o de ye ka se ka kunnafoni di kosɛbɛ parce que kunnafoni di de bɛ kɛ sababu ye ka se ka ennemi neutraliser donc olu baaraw an sera ka caman kɛ o la parce que commandant des zones mun bɛ Mopti an n'u delila ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ y'an ka contribution kɛ n'o de ye an bɛ deli ka don de sang dɔ organiser jeunes ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sang collecter ka taa di sɔrɔdasiw ma k'a fɔ an Mopti jeunes ka dɛmɛ ye nin ye ka se an ka sɔrɔdasiw ma donc o y'a permettre relation dɔw tissera an ni ɲɔgɔn cɛ donc ka confiance établie parce que crise nana a ye fɛn bɛɛ de sa parce que n'i y'a ye fɔlɔ attaquew tun bɛ kɛ cogo min na parce que olu bɛ yen nɔ de k'an lakana bon ni u ka absence yera dɔɔni a bɛ kɛ ni duti ye population ma mais bi an bɛ se k'a fɔ an bɛ o bɛɛ sanfɛ confiance équilibrelen don don n'a nataw la fana a bɛ an kɔnɔ ka essayer ka action multiplier pour que an bɛ se k'an ka faamaw dɛmɛ cogo min na ka se ka renseignement ɲɛnama di ka se k'u bila sira ɲɛnamaw kan walasa sécurité bɛ se ka na an ka dugu kɔnɔna na cogo min na. Merci bien Mohamed an bɛ Mopti dɔn ni dugu ye dugu min ni jɛgɛ caman tun bɛ sɔrɔ yen yala hali bi o baara ninnu kɔɔri bamancilama ninnu tɛ ka dankari o fana la. Merci bien c'est vrai Mopti ye dugu ye min bagan mara bɛ kɛ yen sɛnɛ bɛ yen mɔni bɛ yen donc k'a jira k'a fɔ min ye mɔni ko ye wagati dɔw kun kɛra a tun gɛlɛyara kosɛbɛ parce que ni sécurité kun ti o wagati ka se ka taa mɔni kɛ yɔrɔ dɔw la min jɛgɛ bɛ yen nɔ mais bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi
donc sécurité ina fo ñen dado o de la o de bi ka renforcer ni tara ka ta lege anga gendarmerie fluviale bateau de secours caman b'u bolo munu aba permettre ni information ou bien ni menace bi yɔrɔ min na ka se ka taa yen joona ka taa ennemi neutraliser walasa mɔgɔ minnu b'u ka mɔni na u bɛ se ka mɔni kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na donc an yɛrɛ y'a ye en si peu de temps équipement min bɛ ka kɛ an ka militaires fanfɛla la donc Mopti yɛrɛ ye a bénéficier jusqu'à ce que la preuve en est que n bɛ ka yɔrɔ min souligner n'o ye gendarmerie fluviale ye olu ka baara ye ji sanfɛlaw sécurité kow ye donc bateau b'u bolo bi minnu a distance a bɛ taa distance jan na donc équipe caman bɛ se ka don a kɔnɔ o y'a permettre mɔgɔw bɛ ka sɛnɛ kɛ dɔɔni dɔɔni mais hali bi tɔba bɛ yen nɔ dɔ kɛra mais hali bi tɔba bɛ yen a bɛ an kɔnɔ an bɛ a laɲini plutôt an ka autorités fɛ u ka se ka dɔ fara hali sisan nɔ baara min bɛ kɛ ka sécurité n'an ka dugu kɔnɔ ka se ka améliorer walasa économie bɛ se ka yɛlɛn sanfɛ i n'a fɔ san tɔw la Mopti économie tun bɛ cogoya min na a ka se ka dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min. ok Mahamudu i yɛrɛ ka kuma kɔnɔ i bɔra k'a yira n na k'a fɔ k'i ye lakɔli karamɔgɔ ye yala Mopti kalanko bi a bɛ bolo jumɛn kan a bɛ lahala jumɛn na bi. Merci bien. n tɛ se ka n da don école ko la tant que ni m'an ka école karamɔgɔw fo u ka jamana kanu na u ka patriotisme na parce que n'i y'a mɛn jamana fana kalan n'i ko kalan i tɛ se k'i da don kalan na n'i ma karamɔgɔw fo donc mi an ka anciens ka syndicalistes kelen kelen b'u bɛɛ fo nin wagati in na u ka patriotisme na u ka cɛsiri la jamana jɔn in na donc n bɛ se k'a fɔ bi wagati dɔ tun kɛra n'i y'a ta k'a lajɛ Mali la école min tun datugulen don plus de 5000 et quelques a tun bɛ sɔn k'o bɔ Mopti région dɔrɔn tun bɛ se ka 3000 et quelques couvrir min datugulen don à cause de l'insécurité mais bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi sécurité bɛ ka na dɔɔni dɔɔni cogo min école fana ouverture bɛ ka kɛ o cogoya la donc a bɛ k'a permettre denmisɛnw bɛ ka segin ka taa école la dɔɔni dɔɔni mais hali sisan an b'a ɲini dɔ ka fara o kan parce que jamana siniɲɛsigi o ye kalan ye i n'a fɔ jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnw ye cogo min na denmisɛnw fana kan ka kalan de kɛ donc k'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi Mopti école bɛ ka dayɛlɛ dɔɔni dɔɔni mais an bɛ fɛ dɔ ka fara a kan hali sisan a ka kɛ ni ouverture accélérée ye walasa denmisɛn minnu bɛ retard la ka se k'u récupérer parce que an yɛrɛ ka programme dɔw la chaque année an bɛ to ka cours de remédiation dɔ organiser denmisɛnw kunna minnu bɛ retard la ka se ka dɔ fara o niveau kan k'o niveau renforcer ale ni fana ka se ka équipement di u ma minnu u bɛ se ka taa n'u ye école la cogo min na salon an y'a kɛ ɲinan fana an y'a kɛ. tiɲɛ yɛrɛ la o ye baara ɲuman ye aw fɛ d'accord Mahamudu an bɛ kunnafoniw sɔrɔ k'an to Bamakɔ yan hali n'o y'a sɔrɔ an yɛrɛ tɛ yen k'a sababuya kɛ kunnafoni di siraw ye an y'a mɛn k'a fɔ ko fɛnkɛ comment dirais je mɔgɔ dɔw bɛ yen jɛkuluw don n'u kɛlen don k'u yɛrɛ bila cɛfiniw ta u yɛrɛ ye k'a fɔ k'u bɛ dugu lakana n'an b'a fɔ o ma ko des groupes auto défense ni u kɛlen don ka taa Mopti mara la n'u ka ca yen kosɛbɛ yala olu ka baara bɛ ka kɛ mun ye olu jɔyɔrɔ ye mun ye dugu sécurité ko la. d'accord o yɔrɔ la i n'a fɔ an ka constitution b'a fɔ cogoya min na jamana ni jamana menacelen don bɛɛ kan k'i yɛrɛ comment dirais-je k'i yɛrɛ kɛ ni jamana lakanabaga ye donc an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la autodéfense minnu bɛ yen nɔ minnu reconnuen don kosɛbɛ donc o bɛ ka an ka faamaw dɛmɛ ka se ka information di u ma cogo min na ennemi bɛ se ka neutraliser cogo min donc an bɛ se ka nin yɔrɔnin na an bɛ appel lancer n bɛ folikan lase a autodéfense kelen kelen bɛɛ ma donc k'u fo u ka cɛsiri la jamana jɔ la. d'accord merci bien Mahamudu i yɛrɛ n ka ɲininkali dɔ jaabi k'a sɔrɔ ma se a ma n'o ye u ni armée ka relation ko ye i ka kuma kɔnɔ a b'a jira an na k'a fɔ de ko u ni an ka cɛdenw n'o ye faamaw ye u kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma baara kɔnɔ walasa Mopti bɛ se ka segin a nɔkɔrɔ la cogoya min na lakanako hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna fɛ ka mun dɔn Mahamudu
an b'a dɔn kɔni gɛlɛya ninnu ni o ye banmanci ko ninnu ye a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ maaw sɔrɔla maa minnu bɛ n'olu bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka taa yɔrɔ wɛrɛ n'an b'a fɔ olu ma ko les déplacés de guerre yala Mamudu maa minnu bɛ yen ni olu déplacera Mopti mara la yala u bɛ lahala jumɛn na an bɛ don min na i ko bi. Merci bien et an b'a fɔ alhamdulilayi parce que grâce à un ministre délégué de l'action humanitaire ale ni déplacé au ka ministre n'o ye monsieur le ministre Omarou Diarra donc a ka cɛsiriw la n bɛ se k'a fɔ ministre de terrain don parce que déplacé au ka can kosɛbɛ Mopti région sinon Mopti ville de kɔnɔ kosɛbɛ yɛrɛ mais a ka nalen na vraiment sécurité toujours au kɔnɔna na ale ni a yɛrɛ ka dɛmɛ donc a sera ka kɛ sababu ye ka déplacer caman lasegin ka taa u ka dugu la donc a ma dan segili ma ka taa u ka dugu la yan'u ka segin aide humanitaire o ma tigɛ u la donc à travers le ministre chargé de l'action humanitaire donc an y'a ye a ka taali caman a y'a kɛ Mopti ka taa don di o déplacé u ma même tout récemment a bɔra Mopti a tɛ tɛmɛ une semaine kan a taara o action ɲɔgɔnnaw na donc k'a yira k'a fɔ o action dɔrɔn tɛ sécurité nalen dugu kɔnɔna na olu déplacé caman de segira ka t'u ka zone na bon ni kɛlɛ kɛra a mɛnna et que mɔgɔw sɛgɛnna u bolofɛnw taara toujours ministre chargé de l'action humanitaire à travers don minnu kɛra sera ka o déplacé ninnu fana sera ka former ka se ka u formera ka fond bila u ka disposition kan min ka se k'u dɔw accompagner parce que dɔɔni de don dɔ kɛra i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma na dɔ kɛra an bɛ fɛ dɔ wɛrɛ ka fara a kan tuguni walasa jagokun a sera ka di dɔw ma n'o ye financement dɔw ye u ka se k'u bolola yɛlɛma ni a ye ka se ka baara dɔw daminɛ ka se ka u ka entreprise daminɛ dɔɔni walasa gɛlɛya mun tun b'u kan o bɛ se ka b'u kan cogo min donc o ye belebeleba ye an ka région kɔnɔna na mais hali sisan an bɛ appel lancer an ka ministre de l'action humanitaire ma a ka effort min a bɛ k'a kɛ a k'a doubler tuguni walasa Mopti déplacé minnu bi Mopti ale ni Mali fan bɛɛ bɛ se ka segin ka t'i ka yɔrɔ la cogo min na sécurité ni lafiya et surtout formation ale ni insertion et puis ka se ka musow fana dɛmɛ i n'a fɔ a bɛ k'a kɛ cogo min na ka se ka u accompagner u ka se k'u ka baaraw kɛ togodola baaraw kɛ walasa an ka jamana kun bɛ cogo min na a ka segin o ma sinon a ka tɛmɛ o bɛɛ kan n b'a dɔn fana ni Ala sɔnna a ma cɛ min don a b'o o sira kan wa a b'a kɛ fana. D'accord. Merci beaucoup Mohamed an mana bɔ o hukumu kɔnɔ i ye Mopti représentant ye M5RFP coordination nationale kɔnɔ an b'a danganiya k'a fɔ ko fanga kalifalen bɛ aw la nin waati in na ka d'a kan aw ka an ka jamana gouvernement ɲɛma ni o ye Dr Sogɛlɛ Kɔgɛla Mayiga o ye aw ka maa ye. D'accord M5 yɛrɛ ka coordination kɛlen don ka mun de boloda walasa ka Mopti sécurité ko ye ni ka a ko ta ba la. Au fait i ka kuma na i ko an ka mɔgɔ don n bɛ se k'a fɔ an bɛɛ ka mɔgɔ don parce que M5 ye peuple malien de donc o peuple don différence ti peuple ni ɲɔgɔn cɛ. non mais hali o peuple ko in fana la maa dɔw fana ko k'olu ni o peuple tɛ hakilina kelen na o. non mais de b'a tuma maa dɔw bɛ yen olu tun tɛ hakilina in. Voilà, bon, très bien, effectivement, au yɔrɔ la mot appel lancé à travers i ka plateau kan k'a ye k'a yira k'a fɔ bi européens ka intérêt kama vers l'Ukraine u farala ɲɔgɔn kan u ka différence bila à côté k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn u ka intérêt défend donc n bɛ appel lancé yan nɔ peuple fila ti Mali la peuple kelen de don an bɛɛ ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ difficulté de la an ka différence bila à côté an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka jamana bila sanfɛ jamana in de b'an ɲɛ ale de b'an ɲɛ fɛn bɛɛ la donc k'a yira k'a fɔ toute personne mɔgɔ o mɔgɔ e de ye refondation ɲɛnama spacement ɲɛnama bɛ se ka da Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na tu es de M5 e mɔgɔ o mɔgɔ i ka hakilina ye lutter contre la corruption i ye M5 ye e mɔgɔ o mɔgɔ en bref
ni e mɔgɔ de ka hakilina ye Mali ka développement ye M5 membre ye parce que M5 ka idéologie ye jamana danbe ka segin a ma Mali danbe ka segin a ma Mali ka se ka développer bon ne b'a dɔn e sigilen filɛ nin kulu ne b'a dɔn Mali ka taa ɲɛ o ka di e voilà très bien donc tu es de M5 donc mais pourquoi M5 tɛ fara ne kan ne ka hakilina la mais au lieu que ne an ka kɛ M5 ye mais pourquoi an tɛ kɛ Kulibali ka parti mouvement ye Kulibali ka mouvement non parce que n'i y'a lajɛ M5 ti parti ye o an tɛ caman bi M5 kɔnɔna na parti politique b'a la jeunes b'a la femmes b'a la société civile b'a la c'est à dire M5 ye mouvement de exact mouvement de don mais mouvement min ni hakilina min b'a la mais i ka kuma kɔnɔ i bɛ fɛ ka yira n na k'a fɔ maliyɛn bɛɛ b'o hakilina de partager alors que maa dɔw bɛ depuis mouvement in bɛ waleya wagati min na olu tun tɛ mouvement in fɛ oui effectivement olu ka hakilina partager olu fana ye malidenw ye a ka kan olu fana ka kuma voilà olu ka hakilina ye très bien c'est à dire ko mana kɛ cogo o cogo hakilina an bɛɛ ti jɛ ka an bɛɛ ka vision ti jɛ ka kɛ kelen ye mais an k'an bɛɛ ka hakilina ye kelen de o de ye jamana ka taa ɲɛ donc ni an ka hakilina ye jamana ka taa ɲɛ tu n'es pas obligé d'être dans le mouvement M5 walasa jamana ka taa ɲɛ mais ni jamana kan ka taa ɲɛ an bɛɛ kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ coloration fɛn o fɛn na walasa jamana bɛ se ka développer cogo min na voilà d'accord aw kɛ mɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ effectivement au niveau la fɛɛrɛ mun tigɛlen don très rapidement M5 RFP coordination kɔnɔna na an ka rencontre dɔ la donc min profiter antenne fɛ k'an ka coordinateur national fo n'o ye professeur Ibrahim Ikassa Maiga le ministre de la refondation le chevalier de la refondation n ka foli b'a ye nin yɔrɔ in na k'a yira k'a fɔ an ka rencontre dɔ an y'a kɛ par rapport an bɛ se ka action minnu mener pour que sécurité dɔrɔn tɛ walasa M5 ka idéologie bɛ se ka cari cogo min na donc dans les jours à venir a b'an kɔnɔ ka se ka descente kɛ région Mali région bɛɛ kɔnɔna na ka se ka nin baara ɲɔgɔnya kɛ an ka entités bi fan o fan ka se ka nin baara ɲɔgɔnya kɛ ka se ka stratégie élaborer walasa idéologie bi taa cogo min na sécurité bi na an ka dugu kɔnɔ cogo min na lakana bɛ se ka lakana plutôt a bɛ se ka sabati cogo min na ale ni hɛrɛ bɛ se ka na an ka dugu kɔnɔ cogo min na an bi nin baara ninnu na hali sisan walasa dans les jours à venir a document bɛna publier an bɛ don a démarche kɔnɔ a tɛna na dogo mɔgɔ la ni Ala sɔnna. d'accord MPJ fana ka wulikajɔw dun ka da kan i b'o tɔn fana kɔnɔ. effectivement mi an ka tɔndenw bɛɛ fo donc ni mouvement MPJ an ka président Umaru Jara an ka foli b'a ye nin yɔrɔ la ale ni bureau membre kelen-kelen bɛɛ ye toujours action kelen de don an ka wulikajɔ bi a la kosɛbɛ surtout Mopti région kɔnɔna na bɛɛ ni keleya bɛ se ka na cogo min na parce que dugu in sɛgɛnna kɛlɛ ni kɛlɛ nana dɔrɔn a bɛ liens bɛɛ tigɛ donc o kɔnɔna na MPJ ka laɲini ye Mopti région kɔnɔna na ka se ka na ni bɛn ni keleya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ an ka Mali kɔnɔ Mopti kɔnɔ cogo min na parce que Mopti langue pelero Mopti veut dire lieu de rassemblement donc o bɛɛ b'i yɛrɛ ethnie bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ Mopti ye nord parce que lieu de rassemblement de donc MPJ kɛlen don dans les jours à venir ka action baw de bina mener an ka région kɔnɔna na walasa bɛn ni keleya o bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ don da kelen fɛ an bɔ da kelen fɛ parce que an ka président n'o ye Umaru Jara ye n'i ko Umaru Jara i ko bɛn ni keleya i ko paix et cohésion paix ale ni réconciliation donc ale bi paix sira min taama an fana ka idéologie ye k'o sira kelen de taama walasa bɛn ni keleya ani sécurité o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye n'o nana an ka dugu kɔnɔ donc hakilina wɛrɛw bɛ yen minnu an bɛ fɛ k'olu fana partager an bɛ fɛ ka miiriya wɛrɛw kɛ walasa jeunes bɛ se ka lafiya cogo min na en ce qui concerne surtout l'entrepreneuriat jeune i n'a fɔ an bɛ olu fana kɛ an ka mouvement MPJ kɔnɔna na ale ni an ka mouvement pour l'unité et le progrès kɔnɔna na ka se ka jeunes former k'u accompagner walasa u bɛ se ka kɛ u damana entrepreneurs ye fana an b'o volet fana kɛ. d'accord merci Mohamed o fana i bɔra ka hakilina min fɔ
o ye hakilina ɲɛnamanba ye an b'i fo kosɛbɛ an bɛ i ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ M5 na ka taa se MPJ ma ani a tɔ kelen yɛrɛ mouvement pour l'unité et le progrès an b'u bɛɛ fo i kelen tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Imam Umaru Jara ale maa sɛbɛba don an yɛrɛ ni a jara ka baaraw dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la an ka jɛmukan bɛ fɛ ka tɛmɛ yala kumakan laban b'a la segin ma tuguni kumakan laban jumɛn b'i bolo. Oui, ok. Kumakan laban min b'i bolo yanni n ka da maga o la an ka autorité de la transition ye communiqué dɔ kɛ par rapport ko ka radio France 24 ni RFI ka se k'u suspend donc min profiter nin plateau in kan donc n ka mouvement mi tɔn minnu na mouvement pour l'unité et le progrès MPJ faso ka taa ɲɛ faso yelen plutôt ale ni coordination M5 tɔgɔ la k'a yira k'a fɔ min yɛrɛ ye o communiqué in kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ an bi o communiqué min kɛra an b'a soutenir walasa télévision France 24 ni radio RFI o bɛ se ka suspend cogo min na ka a diffusion bɛ se ka suspend cogo min an ka dugu kɔnɔna na jamana kɔnɔna na parce que a bɛ ka na ni fitinɛ de ye o bɛ fɛ ka haine de ladon mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛna kɛ sababu ye Bamada City Bamada.net bɛ ka baara minnu kɛ a b'a permettre prochainement an bɛ information ta Bamada.net sanfɛ donc parce que n b'a dɔn aw ye jeunes ye donc qualité caman mi o la c'est l'occasion de mettre, c'est-à-dire de faire la promotion de nos journalistes voilà aller dans la plateforme réseau minnu bɛ surtout an ka télévision nationale ORTM donc ka se ka information cari donc ni ninnu sera ka bɔ yen à vrai dire an bɛ an ka autorités fo o la kosɛbɛ min ye an ka détermination ni an ka engagement ye donc a yira k'a fɔ transition soutenir la donc o ti bi ko ye an ye meeting camanw kɛ ka se ka transition soutenir depuis tuma min na transition ye mɔgɔ caman ti a nɔfɛ fo ka na kɛ hakilina in diyara bɛɛ ye donc k'a yira k'a fɔ transition an b'a nɔfɛ an b'an ka autorité kelen kelen bɛɛ fo fɛn o fɛn bɛ transition in kɔnɔna na ka appel lancer bɛn sira kan an ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka hɛrɛ bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na an ka Mali o de b'a ni fɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka président de la transition ko don dɔ la a ka intervention na ko an bɛ ka an ka intérêt de kɛlɛ kɛ n'a diyara mɔgɔ min ye sa o de don n'a ma diya mɔgɔ min ye sa an kɔni bɛ ka an ka Mali intérêt an bɛ k'o de kɛlɛ kɛ donc c'est pour cela n b'a fɔ bi bi in na peuple de wulila ka se ka vision kelen ta an ka autorités bɛ k'o exécuter o de kɛra sababu ye ni assise nationale de la refondation kɛra ni hakilina camanw taara la wa an bi o mɔgɔw la mɔgɔ minnu fana ka hakilina ye transition ka kɛ ni san 5 ye parce que peuple de y'a décidé donc an ka hakilinaw ye transition ka kɛ san 5 ye soubassemenw ka da refondation ɲɛnama ka kɛ parce que depuis yanni coup d'état in cɛ n bɛ se k'a fɔ élection législative min tɛmɛna ne kɛra jeune ye min kɛra ni candidat liste indépendante dɔw ka directeur de campagne donc a y'a permettre an sera ka projet caman élaborer donc min o tun ye refondation min bɛ ka kɛ sisan an tun y'olu caman fɔ an ka projet de société kɔnɔna na donc a yira k'a fɔ an bɛ an ka autorités fo transition in 5 ans ye o de ye an ka laɲini ye c'est-à-dire durée ko tɛ an mago b'a la de ko minnu kɛra u kana kɛ tuguni an ka taa pour que jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na élection ɲɛnamaw bɛ kɛ élection kana truquer fichier ɲɛnamaw ka bɔ commission ɲɛnamaw ka bila en place walasa jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na donc n ka foli bɛ bɛɛ ye n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ hali bi maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka intérêt an k'o bila ɲɛfɛ n'o ye Mali ye an k'an ka différences bila côté an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma seule l'union fait la force donc n ka foli bɛ bɛɛ ye n bɛ an ka président fo Umaru Jara an ka mouvement pour l'unité et le progrès monsieur Ousmane Sidibé n ka foli b'a ye nin yɔrɔ in na an ka coordination nationale président
n'o ye professeur Ibrahim Kassa Mayiga ye n ka foli bi Mopti ka kelen-kelen bɛɛ ye donc pour que ka bɔ kuma na yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ n'o ye par rapport Mopti commerce fanfɛla ye donc n bɛ appel lancer an ka autorités ma donc ni comment dirais-je parce que wagati dɔw kun kɛra an ye a ye telew la k'a fɔ denrées alimentaires ka se k'a fɔ commerçant dɔw ye u ka don ni a ye donc n bɛ appel lancer yan nɔ k'a fɔ jeune commerçant caman Mopti minnu u bɛ ka transition soutenir kosɛbɛ u bɛ ka transition soutenir kosɛbɛ donc k'a yira k'a fɔ olu jeunes fana bɛ yen nɔ donc Mopti ye lieu min ye a bɛ ravitaillement kɛ kosɛbɛ denrées alimentaires la donc ka appel lancer an ka autorités ma u k'u hakili to an ka région jeune commerçants na walasa taxe min bi ka kɛ u kan malgré an bɛ gɛlɛya la dɔɔni donc u ka se ka dɔ bɔ taxe in na walasa parce que wagati dɔw kɛra taxe spéciale kɛra dugu dɔw la donc a ka d'an ye taxe spéciale fana ka kɛ Mopti pour que économie binna cogo min a bɛ se ka yɛlɛn cogo min na donc ka se ka dɔ bɔ taxe la denrées alimentaires bɛ se ka don a bɛ se ka don cogo min na nɔgɔya la parce que an bɛ ka se sunkalo de ma sunkalo dun ye hinɛ kalo de ye gɛlɛya kalo tɛ donc ka appel lancer an ka autorités ka se ka contacter ta ni an ka jeunes commerçants ye ka se ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ merci bien. Merci bien Mamadou Kounga et an b'i fo ani i ka tɔn bɛɛ lajɛlen kɔnɔdenw bɛɛ an b'u fo an bɛ Moptika bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la nin waati in na an lajɛlikɛlaw nin kun ye aw ɲɛ garizɛgɛ ye nin waati kunkuru in na Bamada.net sanfɛ aw kan bɛɛ sigi wɛrɛ wasalamu.